Ano mag-mix down ng kanta sa Adobe Audition 1.5. Control A, file, tapos save session as, tapos pipili ka kung saan mong folder gustong ilagay. Lalagay ko to dito sa beat example. Tapos right click again, right click yun right click, ayun, right click, mix down to track bounce all audio clips. Nasa yun na yan kung gusto mo mag MP3 type format or WAV type format. Wait lang natin, yung etong mini mix down ko po